Book of Luke, chapter number 5. El libro de Lucas capítulo 5. We're going to consider verse number 4 for reading purposes. Vamos a considerar el versículo 4 para la lectura. Book of Luke, chapter 5. If you have it, say amen. Si lo tienen, decid amén. Amen. Everybody should say amen. And the word of God reads as follows. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. La palabra lee, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. The word is blessed. Before you take your seat, look at your neighbor and tell your neighbor you've walked into a shift. La palabra es bendecida y mirar a tu vecino y decirle, has entrado en un cambio. Come on, look at somebody and let them know you've walked into a shift. Mirad a alguien y decirle, has entrado en un cambio. Come on, touch somebody across from you. Let them know you walked into a shift. Tocad a alguien y decirle, has entrado en un cambio. Hallelujah. You may be seated. Pueden tomar asiento. Praise God. We gather this morning Nosotros estamos aquí esta mañana in the spirit of the expectation and anticipation. en espíritu de expectativa y anticipación. Because whenever you come into the house of the Lord, Porque cuando entras a la casa del Señor, you expect tú esperas for God to do something for you. que Dios haga algo para ti. There's always a level of anticipation. Siempre hay un nivel de anticipación. Because if God is in the room, Porque si Dios está en el lugar, then something must happen. entonces algo tiene que How many ocurrir. can say amen to that? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? You know, and when we come into his presence, Y cuando entramos a su presencia, not necessarily the building, but when we come into his presence, no necesariamente al edificio, sino su presencia, we come ready to receive a word from God, venimos listos para recibir una palabra de Dios, from the word of God, de la palabra de Dios, that is sharper than than a double-edged sword. que es más afilado que una espada de doble filo. So I want to this morning, in the minutes that I have, Entonces esta mañana, los minutos que yo tengo, speak to you on a profound truth quiero hablarle de una verdad bien profunda that often accompanies the opportunity of God over our lives, que muchas veces se acompaña con la oportunidad de Dios sobre nuestras vidas, where it doesn't look originally like something promising, donde originalmente no se ve como algo que da promesa, but because we serve a God that knows the beginning from the end, sino porque nosotros servimos a un Dios que conoce el principio del final and we're on purpose y estamos en and propósito aligned onto his assignment. y alineados a su asignación. Every moment that God opens is a moment to be shifted. Cada momento que Dios abre es un momento que puede dar So cambio. look at your neighbor, say, and tell them every moment introduces a shift. Entonces decirle a tu vecino, cada momento introduce un cambio. So I want to share with you today Entonces quiero compartir con ustedes hoy that we must understand que debemos entender God's divine plan el plan de Dios divino for our lives, para nuestras vidas, which often involves tearing down. que muchas veces involucra derrumbar. Somebody say tear down. Alguien decir See, derrumbar. God's involvement in our lives Cuando Dios está envuelto en nuestras vidas, often involves a tearing down muchas veces envuelve un derrumbamiento of our old ways de nuestras propias maneras before he can build us up anew. antes de que Él nos pueda edificar nuevo. And the calling of Peter and his companions Y el llamado de Pedro y sus acompañantes begins with an ordinary day of work. empieza con un trabajo ordinario. Somebody say there's nothing ordinary Durante el día, alguien decir no hay nada ordinario when the Lord steps in. cuando el Señor entra. Come on, tell somebody, when the Lord steps in, Cuando el Señor entra, what you thought was ordinary lo que tú pensabas que era ordinario changes to extraordinary. se cambia a extraordinario. Somebody better bless the Lord, Que alguien bendiga al because we should Señor, all be walking in extraordinary moments in God. porque todos debemos estar caminando en momentos extraordinarios en Dios. Some of y'all be like, but I'm struggling. Algunos pueden decir, pero estoy luchando, I'm broken. estoy quebrantado, I'm upset. estoy
enojado. But that's the perfect breeding ground Pero ese es el terreno perfecto para that God can desarrollar, que utilize Dios puede utilizar to bring the extraordinary from the divine. para traer lo extraordinario de lo divino. I don't know how many want the extraordinary, Yo no sé cuántos, quieren lo extraordinario, but you got to say, Lord, give it to me. pero tienes que decir, Señor, dámelo. Whatever way it looks, Como sea que se vea, however I feel, como yo me sienta, just introduce it. simplemente Because I'm going to give you the glory for it. introdúcelo porque te voy a dar la gloria. Nudge your neighbor and tell him we're about to walk in an extraordinary season. Toca a tu vecino y decirle, estamos por entrar en una temporada extraordinaria. Look at that same neighbor and tell him you don't got to believe it for me. Mírate a ese mismo vecino y decirle, tú no tienes que creer para mí. I believe it for Yo myself. lo creo por mí mismo. Now, if you don't get it, Entonces, si tú no lo entiendes, that's on you. eso está sobre because ti. you didn't believe it for yourself. Porque no lo has creído por ti But when I get mismo. up and testify Pero cuando yo me paro a of what the testificar Lord did for me, de lo que el Señor ha hecho por you're mí, going to feel devastated tú te vas a sentir that you mal, didn't have enough faith que no tenías la to suficiente, believe in that declaration no tenías la suficiente fe para creer en esa that declaración activated my miracle, que activó mi milagro, but it didn't activate yours. pero no activó el tuyo. Look at your neighbor once again Mira a tu vecino otra and vez let him know y dejarle saber, I'm walking in an extraordinary season. estoy caminando una temporada extraordinaria. See, these people that were fishing Estas personas que estaban pescando in the book of Luke chapter 5, en el libro de Lucas capítulo 5, they had toiled all night ellos estaban trabajando la noche entera, using all their skills, usando todas sus destrezas, using all their knowledge, usando todo su conocimiento, but they returned empty-handed. pero regresaron con las manos vacías. They toiled all night. Ellos trabajaron la noche They entera, used all their skills, usaron todas sus destrezas, all their knowledge, todo su conocimiento. yet returned empty-handed. Sin embargo, regresaron con las manos vacías. And it's a familiar narrative for many of Es us. una narrativa bien familiar para muchos de We nosotros. pour ourselves into our work, Nosotros nos derramamos en nuestro trabajo, into our en families, nuestras familias, into our en nuestros ministries. ministerios, And at times, y a veces you feel completely te fruitless. sientes completamente sin fruto. I don't know if you've ever found yourself No sé si te has encontrado in a place where you've been working hard, en un lugar donde has estado trabajando mucho, utilizing your skill set, utilizando tus destrezas, utilizing all your abilities, utilizando todas tus habilidades, even utilizing your anointing. aún utilizando tu unción, And you find at the end of the y day te encuentras al final del that there día are no results que no hay to resultados all the work that you've done, para todo el trabajo que tú has hecho, all the tears you've shed, todas las lágrimas que has all the derramado, prayers you've made, todas las oraciones que has hecho, all the headaches you've had, todos los dolores de cabeza all the moments of impartation you've had, que has tenido y todos los momentos de impartición and there hasn't been any fruit attached to it. que has tenido y tampoco hay fruto pegado a In eso. the Pentecostal tradition, En la tradición pentecostal we understand that God often uses these moments entendemos que Dios muchas veces usa estos momentos of seeming like defeat que parecen como derrota is our token. y es nuestro galardón, It's our blessing. es nuestra bendición. But these are the profound opportunities Pero estas son las oportunidades profundas for divine intervention. para una intervención divina. Tell somebody, Decirle a if you're in alguien, a place of tough seasons, si estás en un lugar de temporadas this difíciles, is the breeding ground este es el lugar para desarrollar, for God to do something para que Dios haga algo that nobody else can do. que nadie más puede There's a hacer. divine intervention Hay una intervención divina attached to your biggest struggle. pegada a tu lucha más There's a grande. divine intervention Hay una intervención divina attached to your worst night pegada a tu peor noche and your worst season. y tu peor There's a temporada. divine intervention Hay una intervención divina attached to pegada the worst moment of your al life. peor momento de tu vida. And it's on Y us está sobre to nosotros look around us mirar a nuestro and say, alrededor Lord, where is it? y decir, Señor, ¿dónde Because estás? you brought me too far Porque me has traído to demasiado leave lejos me where I'm at. para dejarme donde estoy. If you open that door, Si abres esa puerta, that means you were going to visit me there. eso quiere decir que me vas a If visitar you ahí. invited me in, Si me has invitado aquí, that means you were waiting for me there. eso quiere decir que me estás esperando ahí. If you resourced me, Si tú me has dado recursos, that means you were going to show up at some point. eso quiere decir que vas a aparecer en algún punto dado. So I wait
patiently entonces si espero pacientemente until your divine intervention hasta tu intervención divina shows up. aparezca. Just as God shaped the earth from chaos, Así como Dios sacudió la tierra de caos, He can shape our moments. formar o shape. He can shape our Él moments puede formar nuestros momentos of despair de desesperación into divine purpose. hacia un propósito divino. Just think about Job's life. Piensa en la vida de Job. Job was a man who lost everything. Job era un hombre que había perdido todo. His wealth, his health, and his children. Su Su dinero, dinero, su salud y sus hijos. Yet through his suffering, Y a través de su sufrimiento, God revealed himself Dios se reveló a sí mismo in ways that transformed Job's understanding en maneras que transformó el entendimiento de Job of divine sovereignty. de una soberanía divina. It was in the breaking Estaba en ese that quebrantamiento Job encountered the fullness of God. que Job se encontró con la totalidad de Dios. The place Ese lugar that we run from. el cual nosotros corremos. The place that we have no answers for. Ese lugar donde no tenemos The respuestas. place that we have more questions Ese lugar donde tenemos más than preguntas. actual prayers. Y esas oraciones. Because God Porque Dios is an expert es un experto in dealing with seasons en lidiar con that temporadas we cannot explain. que nosotros no podemos Look explicar. at your neighbor and tell him, if you can't explain it, it's okay. Mira a tu vecino y decirle, si no lo puede explicar, está todo bien. You will at one point. En algún punto dado lo Because vas a God poder will give you hacer. the words. Porque Dios te va a dar las Will palabras. reveal it to you through his miracle. Te la revelará a través de sus milagros. That he was in it the entire Que time. Él estaba ahí el tiempo entero. So let's read the Bible a little bit. Vamos a leer la Biblia un Let's poquito. read verse number 3. Vamos a leer el versículo 3. The Bible says, then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. La Biblia dice que entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartara de tierra un poco. Luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. So the text that I've chosen Entonces el texto que yo he escogido was the moment that a few of the new disciples, fue un momento que algunos de los discípulos nuevos they weren't disciples yet. no eran discípulos todavía. They were working overnight. Estaban trabajando la noche entera. They were fishing Estaban pescando and they caught nothing. y no agarraron nada. Somebody say nothing. Nada. They worked all night Trabajaron la noche entera and made no money. y no hicieron dinero. Somebody say no money. Ningún dinero. Because no fish, no money. Sin peces no habían dinero. Because in reality, that's what made them their money. Porque en realidad así era que hacían dinero. Who wants to do something and at the end ¿Quién quiere hacer algo y al final not get paid? que no le paguen? Come on, who wants to do that? ¿Quién quiere hacer eso? Nobody, right? Nadie, ¿verdad? Hopefully you're not signing up for ministry. Ojalá que nos estén apuntando para el ministerio. Because that's basically what ministry is all about. Porque es básicamente el ministerio. Where you do work with no money. Cuando haces mucho trabajo sin I dinero. always tell people, if you want money, Yo le digo a las personas, si quieres dinero, don't become a pastor. no seas pastor. Because you ain't gonna do, you ain't being no pastor for money. Tú no vas a ser pastor por el dinero. Oh, it's just that you got to confuse all these TikToks and videos you watch of these other pastors. You know, No se vayan a confundir con los videos que ven de otros pastores. We're going to leave that alone because I don't want y'all to get upset with me. But they were toiling all night. Estaban trabajando la noche entera. And I want us to consider the vessel. Y quiero que consideremos el barco. Yeah, because it's going to be the vessel. It's El gonna be, barco. because the boat becomes the vessel. Somebody say vessel. Alguien decide el barco porque es la vasija. The vessel, Entonces ese barco it's a place of intimacy. es un lugar de intimidad. Somebody say intimacy. Alguien decir intimidad. Because up until then, Porque hasta ese punto Peter's boat el barco de Pedro had been a place of toil. era un lugar de trabajo. I want y'all to stay with me because if y'all drift into what your phone might be saying, you're going to miss it. Yo quiero que se queden conmigo porque no quiero que se vayan a lo que el teléfono le estaba diciendo. So if you got to struggle with your cell phone, just put it away. Si tienes una lucha con tu celular, pues guárdalo. Or I'm going to take notes. No, you're going to go on TikTok and on Facebook and on Instagram. Another way the devil be on you. Just put it away. Guarden su teléfono si no van a tomar Or you're going notas. to be on Facebook Live watching me on the phone while I'm here. Right. So watch this. So
So the boat Entonces el barco is a place of toil, of labor, and frustration. es un lugar de trabajo y de frustración. So the vessel, Entonces esa vasija up to this point, hasta ese punto dado is a place of toil, of labor, and frustration. es un lugar de trabajo y de frustración. It was a vessel Era un barco that was used to make ends meet. que fue usado para que uno pueda hacer sus ganancias. But when Jesus climbed on it, Pero cuando Jesús subió sobre el bote, that boat became a place of personal closeness, ese barco ahora es un lugar de acercamiento of intimacy, personal e intimidad, of fellowship. de It compañerismo. was a place Ahora es un lugar where all who were on board donde todos los que estaban ahí could be close to Jesus. pueden estar cerca a Jesús. Oh my God. It was a place of toil, Fue un lugar de trabajo, de frustration, frustración and labor. y trabajo, labor. But when Jesus chooses to get on the boat, Pero cuando Jesús escoge subirse sobre el it barco, becomes a place of intimacy. ahora es un lugar de intimidad. I don't care what you did, Yo no me importa lo que has what hecho, you've been struggling with, con lo que tú has luchado, what you did not achieve. lo que tú no cumpliste. Once I get on the boat, Ya que yo estoy en ese barco, all of that does not matter, eso no importa, because I've come in porque yo he entrado to now have fellowship with you, para tener compañerismo to have contigo, intimacy with you. para tener intimidad contigo. And that's exactly what this is, Y esto es exactamente lo que esto es, or at least o por lo menos what this should be. lo que debe de ser. Okay, all right. See, this building Este edificio by itself is just brick solo es solamente ladrillo and mortar. It's a y mortar structure mortero. Es una estructura de mortero situated within a community que está situado dentro de una comunidad until hasta the people of God enter. que el pueblo de Dios entra. Okay, thank you for the one of you. Okay, when this building is occupied Cuando este edificio está ocupado by those who know the Lord, por aquellos que conocen al Señor, this place becomes a place of closeness, este lugar ahora es un lugar de a acercamiento, place of intimacy, un lugar de a intimidad, place of fellowship un lugar de compañerismo with the Lord. con el Señor. Because we enter this room Porque nosotros entramos a este lugar and convert it into something else. y ahora lo convertimos en otra cosa. Because our praise Porque nuestra alabanza brings in His presence. trae su presencia. Okay, what am I saying? ¿Qué estoy diciendo? But He's always here. Que Él siempre está aquí. Let's be honest. Vamos a ser honestos. There are churches Hay iglesias that are used for many que things. son usadas para muchas cosas. Not always service, No siempre servicio, plays, para dramas. obras de arte. There's weddings, Hay bodas, sweet 16s, quinceañeras, parties. fiestas. You know, and because buildings need to make money. Y los edificios tienen que hacer dinero. And just because they come in, Y solamente porque entran, it doesn't mean no quiere decir that the place establishes itself as a place of fellowship. que el lugar se establece como un lugar de compañerismo. It establishes itself Se establece as a place of fellowship, como un lugar de as compañerismo, a place of intimacy, como un lugar de intimidad as a place of closeness. y de acercamiento. When the church Cuando la iglesia enters the room, entra a ese lugar and you are the church. y tú eres la iglesia. So anytime we come together, Siempre que nosotros nos reunimos, there must be a level of intimacy that skyrockets. tiene que haber un nivel de intimidad que sube. Obedience Obediencia activates itself. se activa. Submission La sumisión activates himself. se activa. Miracles Los milagros activate themselves. se activan. Deliverance La liberación activates themselves. se activa. Salvation La salvación is activated. es activada. Why? Because the church Porque la iglesia is coming together. se está reuniendo. Upon this rock, Sobre esta roca I will build my church, yo edificaré mi and the iglesia gates of hell y las puertas del shall infierno not prevail. no prevalecerán. When the church Cuando la iglesia is walking as the church, está caminando como la the iglesia, gates of hell las puertas del shall infierno not prevail. no prevalecerán. I hope y'all got that. When the church is walking like the church, Cuando la iglesia está caminando como la the gates iglesia, of hell las puertas del shall infierno not prevail. no prevalecerán. Why? ¿Por Because qué? God already defeated Porque ya Dios derrotó every work of the devil. cada obra del But diablo. why does the church, Pero porque es que la that is iglesia, us, que somos nosotros, find ourselves struggling? nos encontramos luchando Access. el acceso.
access El acceso disrupts interrumpe intimacy. la intimidad. God, why are you not answering? Dios, ¿por qué no estás respondiendo? Because you gave access Porque diste to acceso your temple a tu templo, to the devil. al diablo. But I'm supposed to be the one Pero estoy supuesto a ser that aquel casts him out. que lo echa fuera. You are the vessel. Tú eres esa vasija. Come on, look at your neighbor and tell your neighbor, you're the boat. Mirad a tu vecino y decirle, tú eres ese barco. Somebody be like, no, I ain't no boat. Algunos dicen, yo no soy el barco. Because when Jesus enters, Porque cuando entra Jesús, the Redeemer walks in. el Redentor entra. Come on, somebody say Redeemer. Alguien decir Redentor, Because it is special porque es especial because of what we do. por lo cual lo que nosotros hacemos. When we come here into this room, Cuando entramos a este lugar, it's special. es especial. Why? ¿Por qué? Because the sovereign God is praised. Porque el Dios soberano es alabado. Ain't nobody else praised. No hay nadie más que alabamos. It's God. Es Dios. Nobody needs to be applauded. Nadie tiene que ser aplaudido. You so good. Tú eres tan Oh bueno. my God, you so gifted. Dios, tú eres We tan, don't need that here. tú tienes tantos dones. Because there's only one on the throne. Aquí no necesitamos eso porque solamente hay uno en el trono. And his name is Jehovah. Y su nombre es Jehová. And if he gets the Y praise, si él recibe la alabanza, that's all worth it. eso todo vale la So when we pena. come into his house, Cuando entramos a su casa, the Son of God is preached. el Hijo de Dios es Predicado. Not my agenda, no en mi agenda, not my desire, no mi deseo, not my frustrations. no mi His frustración, agenda. sino su The Son agenda. of the living God. El Hijo del Dios And viviente. because of that, Y por causa de the eso, saints of God are perfected. los santos de Dios son perfeccionados. Come on, because the word of God is preached Porque la palabra de Dios es and predicada the sovereign God is y praised, el Dios soberano es alabado. the saints of God are perfected. Los santos de Dios somos Because perfeccionados. in his word, Porque en su palabra there's deliverance, hay liberación, there's rebuke, hay reprensión, there's healing, hay sanidad, there's blessing, hay bendición, there's salvation. hay So salvación. anytime Entonces the cualquier sovereign tiempo God is que el praised Dios soberano es and alabado the Son of God is preached, y el Hijo de Dios es the predicado, saints of God are perfected. los santos de Dios son So when I perfeccionados. come in broken, Cuando yo entro quebrantado, I leave fixed. yo salgo de aquí arreglado, Because his word, porque su palabra course corrects me. me arregla. It is a special place Es un lugar especial, that we find here el cual encontramos aquí, because there's food for our souls. porque hay alimento para nuestras There's almas, freedom for our setbacks. hay libertad para nuestros retrasos And there's fellowship with the saints. y hay compañerismo con los santos. I've said this many times. I love seeing y'all. Yo he dicho esto muchas veces, yo amo verlo a ustedes, But I love coming pero también me encanta because venir there's something attached porque hay algo pegado to being in his presence. a estar en su presencia. There's something attached with being in his presence. Hay algo pegado a estar en su presencia. My wife is always getting on me Mi esposa siempre está sobre mí, because we always do vacation starting on Mondays porque siempre empezamos las vacaciones empezando los lunes and we come back on y Saturday. regresamos el sábado. And she already, I think she gave up. Just translate. Yo so creo we que can se stay on time. rindió ya. You know, and it's not that I don't want to be absent on a Sunday. Y no es que yo no quiero estar ausente un domingo, It's that I love being in his presence. es que me encanta estar en su presencia. Get it? Please understand. When I go on vacation, I'm on vacation. Cuando estoy en vacación, estoy en vacación. I have fun with my kids. Me divierto con mis hijos. Because I'll be playing with them, throwing them, dunking them, trying to drown them. I do a lot of good stuff. They're still here and alive. Hago muchas cosas con ellos. My wife don't be trying to go in the water, because she knows, no, always screaming, always complaining, always drowning regañándonos. them. He's regañándonos. Why? We're having fun. Don't worry, they're still alive. I can do CPR. We good. They're going to come back to life. The Lord promised them to me. That's kind of crazy. It makes no sense. But but I love being in his house. Pero me encanta estar en su Because casa. there's something attached Pero hay algo pegado to somebody's struggle a la lucha de alguien that comes in to give him praise over it. que viene a darle alabanza sobre eso. It changes the game. Como que cambia el juego. When somebody that's going through it Cuando alguien que está pasando por algo shows up into his presence llega a su presencia and opens up their mouth y abre su boca with tears on their face
face con lágrimas en sus and ojos say, Lord, you live. y dice, Señor, tú Lord, vives. you're mighty. Señor, tú eres Lord, poderoso. you're powerful. Señor, tú eres Because poderoso. something activates Porque algo se activa in the atmosphere en el ambiente when faith is in the room. cuando la fe está en el lugar. That's why I love being in this room. Por eso es que yo amo estar en este Wherever lugar. we are, Donde sea que estamos, the Lord shows up el Señor aparece. because you're the church. Porque tú eres la iglesia. Not your neighbor, Toca a tu vecino and tell him everywhere you are, y decirle donde sea que tú estás, he is there Él está ahí. because you are the church. Porque tú eres la iglesia. Oh my God. And if the Spirit of the Lord is in you, Y si el Espíritu del Señor está en ti, then there's freedom wherever you are. entonces hay libertad donde sea que tú estés. Y'all might get mad at me. Y'all, I need to say that again. So if the Spirit of the Lord is in Si you, el Espíritu del Señor está en ti, wherever you are, there's freedom. donde sea que tú estés hay libertad. Okay? So if the enemy's snooping his way in Entonces si el enemigo está tratando de entrar and is binding you, y está atándote, my question to you is simple. mi pregunta a ti es simple. Is the Spirit of God ¿Está el Espíritu de Dios in you? en ti? Because the Bible does say, Porque la Biblia sí he dice, who the Son aquel que el Hijo sets free hace libre, is free indeed. es libre, ¿verdad? So if I'm not free, Si no estoy libre, whose son was it? ¿de quién hijo eres? Okay, let me go back to my text. Y'all getting angry with me. So thank God for the church. Gracias a Dios por la iglesia, Because it's a place of intimacy. porque es un lugar de intimidad, Now, but it was also a place of instruction. pero también fue un lugar de instrucción. Somebody say instruction. Alguien decir instrucción. Give me verse number 1, Jay. It says, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. Verse 1. Versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verse number 3 says, then he got into one of the boats. El versículo 3 dice, entonces entró a una de aquellas barcas. See, Jesus turned Si ven, Jesús dio la vuelta that humble vessel o volvió ese barco humilde into a pulpit. hacia un púlpito. He turned it into. Él lo hizo Lo convirtió en un púlpito. He turned it into a pulpit. lo convirtió en un He púlpito. takes this vessel Él toma esta vasija o that este the barco, men in the vessel que los hombres en ese barco are tired, están cansados, frustrated, frustrados, because they ain't make no money. porque no han hecho dinero. And the Lord is preaching. Y el Señor está And the predicando. Bible says Y la Biblia dice that the multitude was pressing him. que la multitud lo estaba golpeando. This is before he started to gather disciples. Esto es antes de él reunir los discípulos. So Jesus was already doing his thing Y ya Jesús estaba haciendo su cosa without 12 following him. sin los 12 siguiéndolo. And he turns around, Y él da la vuelta sees a boat, y él ve un barco and he like, can I use your boat for y a él dice, minute? ¿puedo usar tu barco? Because these fools over here trying to knock me out, and I need to get away from them for a minute. He ain't say Porque that though. estos me están tratando de tumbar y yo tengo que echarme de ellos. He gets on the boat. Él se pone sobre la barca But look at what verse number 3 says. y mira lo que dice el versículo número 3. Asked him to put out a little from the land. Asked him to put out a little from the land, verse number Y 3. le rogó que apartara de tierra un poco And he sat down y entonces se sentó and taught the multitudes from the boat. y le enseñó a la multitud desde la barca. Those on board Aquellos que estaban en la and barca those within the earshot y aquellos que lo podían escuchar, were given the privilege se le dio el privilegio of hearing Jesus Christ de escuchar a Jesucristo, instruct them instruirlos in the things of the Lord. en las cosas del Señor. Again, this is the picture of the church. Una vez más, esta es una imagen de la iglesia. When we come into this place, Donde venimos a su espacio we should find it as a place of instruction. y lo podemos encontrar como un lugar de instrucción. From the opening part of the service Desde el principio del servicio to the preaching time, hasta la prédica, to the word of God, hasta la palabra de which is Dios, paramount for instruction, que es importante para la instrucción, for us to receive commitment in Him. para que nosotros podamos recibir compromiso Because en Él. biblical teaching Porque la enseñanza bíblica should be the hallmark of every true church. debe de ser lo más importante de cada iglesia Where you verdadera. preach the word in season and out of season, Cuando predicas la palabra en temporada y fuera de whether people temporada, like it or not, aunque la persona se guste o but no, that it be the word of God pero que sea la palabra de Dios for people to walk out para que las personas salgan better than they came in. mejor de como cuando entraron. Because Bible study is not to tell stories. Porque el estudio bíblico no es para decir historias.
exchange recipes, intercambiar recetas or talk about games. o hablar de juegos. We could talk about games for a minute and a half. Podemos hablar de juegos por 1 minuto y medio. But once the light turns on, Pero ya que se enciende la luz, we're going to talk about the Bible. vamos a hablar de la Biblia. Because the Bible is what instructs you. Porque la Biblia es lo que te instruye. I'm blessed by how God done gave you money to buy rice. Yo estoy bendecido como Dios te dio dinero para comprar arroz. Or how he helped you find the additional $20 to pay your rent. O como te ayudó a encontrar esos $20 adicionales para pagar la renta. But that Pero is eso not going to increase my faith. no va a aumentar mi fe. That Eso is not going to make me walk holy. me va a hacer caminar santo. That is not going to make me walk consecrated. Eso no me va a hacer caminar consagrado. It's the word Es la that palabra sometimes it's difficult to swallow. que a veces es difícil tragar. But it turns into something beneficial for your soul. Pero es algo beneficial para tu When you realize alma. that you need that instruction, Cuando te das cuenta que necesitas esa you instrucción thirst for it. y tienes sed por eso. You thirst for the instruction. Tienes sed por la instrucción. You're like, get me angry. Tú dices, enójame. Get me angry, because if I get mad, I must be doing something wrong. Enójame porque si yo me enojo, Sorry, no, entonces tengo que estar haciendo algo mal. Because if somebody Bien. tells you something Si alguien te dice algo and it bothers you, y te molesta, there might be something you hiding debe de haber algo que estás that escondiendo God's trying to address. que Dios está tratando de arreglar. Why he always talk about my issues. Ay, porque Él siempre está hablando de mis Because problemas. maybe God doesn't want you to be your issue no more. Porque tal vez Dios no quiere que estés en ese problema más. People wanna be always giving instructions, but they don't follow instructions. La gente siempre quiere dar instrucciones, pero no siguen las instrucciones. Come on, it's crazy. We be asking folk to do stuff that we don't do. Es una locura cuando le pedimos a la gente que hagan cosas que no hacemos. Come on, you need to pray, but you don't pray. Decirle, oh, tienes que orar, pero tú no You oras. got to read more of the word, but you don't read the word. Tienes que leer la palabra, pero tú no lees la palabra. You got to conquer temptation, but you don't. You got to conquer temptation, Okay. but you don't. Tienes que conquistar la tentación, entonces tú no lo haces. Instruction. Las instrucciones. I love y'all. Yo los amo a ustedes. It's just that we need the word of God. Es que necesitamos la palabra de Dios. Because if we come in here, Porque si entramos aquí, you're good, oh, tú estás bien, you're good, tú estás bien, you're good, tú estás bien, you're good, tú estás bien. we're all good. Todos estamos bien. And every one of us Y cada uno de is nosotros living a sideways life. está viviendo una vida virada. And the trumpet sounds. Y la trompeta suena. Guess what's going to happen? ¿Sabes lo que va a ocurrir? We all going to be good Todos vamos a estar bien in hell. en el infierno. Oh, I'm sorry, that was tough. I'm sorry, that's the old school church. Eso fue difícil. I'll go backwards. You know, Déjame retroceder. it's our assignment Es nuestra asignación to get the grip off para quitar las garras of the world, del mundo, of the people of God, del so pueblo that de they Dios, can walk free, para que caminen libres, walk blessed, caminar walk bendecidos, favored, caminar walk favorecidos, empowered. caminar Because empoderados. God can bless you Porque Dios te puede in a bendecir dark world. en un mundo oscuro. God can protect you Dios te puede proteger while the rest of the land is going through plague. en lo que el resto de la tierra está pasando plagas. God's keeping your light on while everyone else's light is off. Dios está manteniendo tu luz encendida en lo que la luz del resto está apagada. Somebody say, follow the instruction. Alguien decir, sigue las instrucciones. But it was a place of irritation. Pero también fue un lugar de irritación. The vessel Ese barco was a place of intimacy, fue un lugar de a intimidad, place of instruction, un lugar de but a instrucción place of y irritation. también un lugar de Say it in irritación. verse number 5. Versículo 5. But Simon answered and said to him, Master, Pero Simón le respondió y le dijo, Maestro, we have toiled all night toda la noche hemos estado and trabajando caught nothing. y nada hemos pescado. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Pero en tu palabra echaré la red. Somebody say irritation. Alguien decir irritación. Somebody say irritation. Irritación. You know, Jesus told them Jesús le dijo to go deeper. I haven't read that part, but he says go deeper. que vaya más profundo. No he leído esa parte, pero dijo vaya más profundo. And they're in a boat Y están en un barco that they have results
que tienen resultados of catching nothing. de agarrar nada. He's irritated Él está irritado because he and other professionals porque él y los otros profesionales accomplish nothing. no han cumplido nada. Tired, frustrated, defeated. Cansado, frustrado y derrotado. Done everything in their power to be successful. Han hecho todo en su poder para ser exitosos, But they failed. pero fracasaron. See, the Bible tells us in verse number 2 La Biblia nos dice en el versículo número 2 that the fishermen weren't even in their boats, que los pescadores ni estaban en sus barcos, but they were on the shore washing their nets, pero estaban en la orilla lavando sus redes. looking at their nets saying, I ain't catch nothing. Mirando sus redes dijeron, no pescamos nada. Seaweed and trash. Basura y seaweed. What am I doing here? ¿Qué es lo que estoy haciendo And aquí? now Jesus, Y ahora not Jesús just does he want to use their boat, no solamente quiere usar sus he barcos. wants them to do something they already tried. Él quiere que ellos hagan algo que ya han tratado. Go and do it again. Ve y hazlo otra This vez. is what I want you to do. Esto es lo que quiero que hagan. But I'm frustrated. Pero estoy frustrado. I'm irritated. Estoy irritado. Tired. Cansado. Week after week. Semana tras semana. Sing, pray, preach, Cantar, orar, predicar. testify, shout, Testificar y gritar. go home, Ve a casa. come again, Regresar otra vez. sing, pray, preach, Cantar, orar y predicar. testify and shout, Testificar y gritar. go home, Ve a casa come again, y regresar. sing, pray, preach, Cantar, orar y predicar. testify, Testificar, shout, gritar and go home. y regresar a And we casa. still catch nothing. Y todavía no pescamos nada. And Jesus Y Jesús is like, I don't just want to borrow your boat to preach. dice, yo no simplemente quiero tomar prestado tu barco para predicar. I want to show you Yo te quiero mostrar that there was nothing wrong with the vessel. que no había nada malo con el barco. It's just that the one that's supposed to activate Es que aquel que estaba supuesto a activar the next portion of your life la próxima porción de tu vida had not entered the boat yet. no había entrado el barco todavía. And now that I'm here, Y ahora que estoy I'm aquí, about to shift your crisis yo quiero cambiar tu crisis into overflow. hacia una I want to sobreabundancia. show you Quiero that I'm mostrarte more than able que soy más que capaz because you're in the right boat. porque estás en el barco correcto. Breakthrough is all around you. El quebrantamiento está todo a tu It's alrededor. the crazy part, First Lady. Esta es la locura. They're on the water Están sobre el agua that carries breakthrough que carga el quebrantamiento all around them. alrededor de ellos. But their story Pero su historia says otherwise. dice otra cosa. Their story says Su historia dice, there is no breakthrough no hay un quebrantamiento attached to this water. que está pegado a esta agua. So I will determine Entonces yo determinaré that this is not my day. que este no es mi día. This is not my hour. Este no es mi hora. This is not my moment. Este no es mi momento. This is not my breakthrough. Este no es mi You know quebrantamiento. that moment when the Lord shows up Tú sabes ese momento cuando aparece and you el complain Señor. to God on how he's taken so long. Y tú te quejas a Dios en cómo Él está durando I demasiado tried tiempo. that. Yo traté I eso. prayed like that. Yo oré de esa I manera. shouted like that. Yo grité de esa I manera. worshiped like that. Yo adoré de aquella And manera. none of that worked. Y nada de eso trabajó. And God says, Y Dios dice, go deeper. ve más profundo. Because that's what he told them. Porque eso fue lo que le dijo. He said, go deeper Él dijo, ve más profundo into the waters. hacia las aguas. Oh my God. Okay, so watch this. So I don't fish, Yo no voy a pescar, yo no pesco, but I've heard pero he escuchado that the best time to fish que el mejor tiempo de ir a pescar is like early, like when it's es like dark. bien temprano cuando está oscuro. De madrugada, because all of a sudden, they just out here chilling like this in the Como water. que están ahí en el agua a esa hora. They above Haciendo the eso. water. They're like peekaboo. They come out. They like the bop 'em, right? So that's what you're supposed to do, because they out there. Like the game, go fish. I guess. Okay. So card game? Uh-huh. Is it a card game? No. Oh. It is the card game. It is, but it's the You other could apologize. Thank you. You could apologize. We'll move on. Okay. Yeah, that Okay. one. I digress. Okay. So watch this. So It's the one Raphael likes. pause. So what happens is this. So they go fishing at the right time. Ellos van a pescar al tiempo correcto. And now Jesus
Y ahora Jesús wants them to fish quieren que ellos vayan a pescar. when they believe Cuando ellos creen that it's impossible to catch. que es imposible ir a pescar. Okay, so because I know Porque yo sé what I'm supposed to do. lo que yo estoy supuesto a hacer. So the Lord tells them, Entonces el Señor le dice, Jesus tells them, Jesús le dice, launch out and let down. Échalo. Wow, that was tough. Okay, it's verse number probably 4. Verse 4. Launch out into the deep and let down. your Echad nets. vuestras redes para pescar. What is the first part of the verse? Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro. There you go. Boga. That's what I just wanted that. Boga, Yeah, you're gonna boga. use the same word. Nobody knows what that means in It don't Spanish. matter. Boga. Just read what it says because I don't like your translation. Sheesh. You are rebellious. Sal a la parte más profunda. There's a There you go. command. Hay un mandamiento. And the command is go deeper. Y el mandamiento es, ves más profundo. You know, I don't know if you guys remember the story of the when they were at the ankles and at the knees and at the waist. No sé si se recuerdan la historia donde el agua estaba a Just sus, playing at the a shore. sus tobillos, a sus rodillas y entonces a sus. You know them folk aquí. that are in the Lord, but they only at the ankle. ¿Sabe esas personas que están en el Señor y solamente están a los Talk about, tobillos? oh my God, this is so good. They roll up their pants Y dicen, oh, si está tan bueno. because they don't want to. And then suben los the wave pantalones. comes and it wets your pants, and you're like, oh. Y entonces viene Y'all know what I'm talking about. viene la ola y entonces se mojan los pantalones y se enojan. First lady, the only one that's struggling here trying to translate something so simple. So then all of a sudden, you now go into your knees because you feel adventurous. Y entonces ahora de repente va hacia sus rodillas porque te sientes aventuroso. Then some of us will keep on going, and then we're at our waist. Y algunos de nosotros seguimos hacia el agua y entonces ahora estamos a nuestra cintura. But the text talks about the ones that go deeper, Pero entonces el texto habla de aquellos que van más where profundo, you no longer have control, donde ya tú no tienes control. and now you're at the mercy of the water. Y ahora estás a la misericordia del agua. Where now you no longer have the opportunity to go backwards. Ahora ya tú no tienes la oportunidad de retroceder. You allow the water to take you wherever it's supposed to go. Tú permites que el agua te lleve donde estás supuesto ir. And that's the dilemma that we're having in the body. Y ese es el problema que tenemos en el cuerpo. That people are lacking depth. Que hay personas que le falta profundidad. They talk depth, but their life is at the shore. Hablan de la profundidad, pero su vida está a la orilla. My God. They speak a lot because they know how to study. Hablan mucho porque saben cómo estudiar. They know how to do research. Saben cómo hacer And búsquedas. people that are not studious Y las personas que no estudian will sit there and be like, wow, amazing, that's crazy. And be like, I knew that. se sienten ahí y dicen, qué maravilloso, yo sabía eso. And then you look at their life Y entonces mira su vida and you ask yourself, y tú te preguntas, what part of what you taught are you not living? ¿qué parte de lo que enseñaste no estás viviendo? Because you can get understanding at the shore Porque puedes recibir entendimiento a la orilla because you're in the water. porque estás en el agua. Oh my God, y'all better. Anybody can now do research. Todos pueden hacer búsqueda. Anybody can take a Bible verse Todos pueden tomar un versículo de la and put it Biblia into AI, y ponerlo a and AI it give you something that you think you done marveled. y darte algo que tú piensas que te has You're inventado. like, hey, shaba, shaba. The Lord got all over me. Y entonces el Señor está sobre mí. But then when we sit there and listen, Pero cuando nos sentamos y escuchamos, we realize nos damos cuenta it's missing weight. que le está faltando peso. And it tells you Y te dice they're at the shore. que están en la orilla. And Jesus is telling his disciples, Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, I know y'all mad, but get on the boat and go deeper. yo sé que están enojados, pero móntese sobre el barco y entonces ve más profundo. Not just go deeper. I'm going to tell you something you don't want to hear. No, Throw the net. no solamente ir más profundo, sino te voy a decir algo que no quieres escuchar. Tira la red. Why is that an issue? Porque es un problema. I just cleaned them. Lo acabo de limpiar. Okay, whatever. Okay. I just finished. You know how long it takes to clean this net? ¿Sabe cuánto tiempo toma para limpiar esta red? So now you're going to tell me to throw it again so that it can get dirty again and then I got to clean it again? Entonces me vas a decir que la eche otra vez para que se ensucie otra vez y la tenga que limpiar otra vez. This carpenter Este carpintero is trying to tell a fisherman le está tratando de decir a un how to do pescador his job. cómo hacer su trabajo. Again, there was nothing wrong with the vessel. Otra vez no había nada malo con ese barco.
It's that the one that was going to activate the miracle still wasn't in that vessel. Es que aquel que iba a activar ese milagro todavía no estaba en ese barco. And Jesus is with you. Y Jesús está contigo. And so I hope. Y entonces espero. But if he is with you, Y si él está contigo, there should be a plethora or an overabundance of opportunity that surrounds you. tiene que haber una sobreabundancia de oportunidad que te rodee. Because the reason Porque la razón they did not receive the miracle que ellos no recibieron el milagro is because the vessel never got to the es place porque el barco nunca llegó al lugar where the fish were. donde los peces estaban. It never got to the place Nunca llegó al lugar where the fish should be. donde los peces deben de estar. Jesus knew Jesús where sabía they needed to go, donde ellos tenían que where ir, they were, donde estaban and where they were not. y donde no estaban. Because the fish were where the boat wasn't. Porque los peces estaban donde el barco no estaba. So as you navigate Jesus Entonces en lo que tú navegas a Jesús and you ask yourself, y tú te preguntas a ti mismo, why did I not catch nothing? ¿por qué fue que yo no pude pescar You nada? have to ask yourself, Tienes que preguntarte, was the boat in the wrong location? ¿estaba el barco en el lugar incorrecto? Because the fish Porque los are peces always there. siempre están ahí. It's just my decision Es mi decisión on where I believe en donde yo creo that it's where I should be que es donde yo debo de to estar catch what is for me. para poder Woo! pescar lo que es para That's mí. why there's so many people Por eso es que hay in tantas the body of personas Christ en el cuerpo de Cristo shutting doors que están cerrando puertas for themselves. por sí mismo. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. I'm not going to do that. Yo no voy a hacer I can't aquello. walk there. Yo no puedo caminar I ahí. might not be able to do it. Tal vez no pueda Or hacer I'm eso. too busy. Estoy muy I ocupado. don't have the time. Yo no tengo el I don't tiempo. feel it in my heart to do that. No lo siento en mi corazón And what you did hacerlo. not understand Y lo que no is that entiendes possibly es que what you posiblemente just gave an excuse for lo que tú le acabas de dar una excusa, was where the fish were. ahí era donde estaban los peces. And you chose to put your boat in another spot, and all you have reaped is problems. Y has escogido poner tu barco en otro lugar y lo único que has cosechado son problemas. Ain't nothing wrong with the vessel. No hay nada malo con el barco. What's wrong is the decisions you made Lo que tiene malo es las decisiones que tú has hecho with the instructions con las that instrucciones have been laid in front of you. que han estado delante de ti. Why do I keep on struggling? Porque sigo luchando. Maybe you're not following instructions. Tal vez no estás siguiendo las The instrucciones. devil is running rampant. Oh, el diablo está corriendo por ahí. Can we stop giving the devil so much credit Porque paremos de darle al diablo tanto crédito when he's already been defeated, cuando ya él ha sido derrotado, when he is under our feet? cuando él está debajo de nuestros pies. Why are we giving him so much authority ¿Por qué le estamos dando tanta autoridad? when everything he does, he needs permission to do? Cuando todo lo que él hace él necesita permiso para hacer. Y'all ain't gonna listen to me. So if he gets a permission, Si él tiene el permiso, that must mean I have an exit, eso quiere decir que I have an exit. yo tengo una salida. because the Lord has provided the exit. Porque el Señor ha proveído una salida. We gotta follow Tenemos que seguir the instruction, las instrucciones and we gotta go deep. y tenemos que ir más profundo. Somebody say, go deeper. Alguien decir, vamos más profundo. Come on, nudge your neighbor, say, go deeper. Toca a tu vecino y decirle, ve más profundo. Come on, have your prayer get crazy. Come on, tell somebody, get your prayer crazy. Come on, you got to activate your prayer. Tienes que activar tu oración. You know, folk, you hear praying, hallelujah, 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 hallelujah. At some point, En algún punto dado, you got to shift that. tienes que cambiar esto. And you change to glory, 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 glory. At some point, En algún punto you dado, got to shift that. tienes que cambiar eso. At some point, you got to go in. En algún punto dado, tienes que ir más At some point, you profundo. got to start reading texts Tienes que leer el texto that talk directly to your issue. que le habla directamente a tu problema. Not text No texto that you can identify it que tú puedes as identificarlo something that approves your behavior. como algo que aprueba tu comportamiento. We have to make a decision Tenemos que hacer una decisión. because the word of God has been sent forth for us to catch a big catch. Porque la palabra de Dios ha sido echada para que nosotros podamos pescar algo grande. Somebody say, let it down. Alguien decir, échala. Because this is so deep. Watch this. A net will never fill up Esto es algo bien profundo. Una red nunca se va a llenar until you let it down. hasta que tú la eches. Ooh, I just felt him. Right? You know, a net will never fill up
Una red nunca se va a llenar until you let it down. hasta que tú la eches al agua. And it's not the fake letting it down. Y no es algo falso. I'm doing my best. Estoy haciendo lo mejor. I'm trying hard. Estoy tratando. I cast that net. Yo eché esa red. And you know Y tú sabes that net ain't nowhere near the water. que esa red no está a ningún lado cerca del agua. Because when you cast that net, you got to sit and wait. Porque cuando tú echas esa red tienes que sentarte y 'Cause esperar. I don't know about that stuff, but you got to throw the net and you got to just chill there for a Tú minute, tienes right? que echar la red y sentarte ahí un poquito. You got to have ¿verdad? patience. Tienes que tener paciencia. So now you're sitting in the boat to go do something in daylight Entonces ahora estás sentado en el barco a hacer algo durante el día with somebody on the boat that you probably believe that doesn't know what you're doing. con alguien en el barco que tú tal vez crees que no sabe lo que están haciendo. So I got to let it down and I got to hope to get something that I know I'm not going to get. Y tengo que echarla en el agua y tener una esperanza de conseguir algo que yo sé que no voy a tener. But I'm here to tell you that nothing's going to happen until you follow the instruction and you cast the net and you patiently wait. Estoy aquí para decirte que nada va a ocurrir hasta que tú echas la red y entonces sigue las instrucciones y espere pacientemente. Wait on the Lord, right? Esperar en el Señor Until he renews your strength. hasta que Él renueva tus He said, God, I'm fuerzas. just tired of waiting for you. Yo estoy cansado de esperar. If he would only tell you Si Él simplemente te hubiera dicho what he's tired of you about. de lo que Él está cansado de ti. You know, because the Lord be like, Yantre, you almost don't want God to tell you what you're mad at. He said, if I would be mad at you the way you mad at me. Tú no quieres que el Señor no te diga que está enojado contigo. So verse number 5, Entonces el versículo 5, he says Él dice that they had toiled all night. que habían trabajado la noche entera They had a concern y tenían una preocupación. because when they went fishing, like I mentioned earlier, it was like la madrugada. It was still night. Y cuando ellos fueron a pescar era todavía madrugada. They were closer to the surface, Estaban más cerca a la orilla, but they caught nothing. pero no pescaron nada. When they initially, or when Simon initially makes this statement, Cuando Simón inicialmente hace esta declaración, Simon is really saying, Lord, we tried that, Simón de verdad está diciendo, Señor, ya tratamos and eso. that didn't work. Y eso no trabajó. We are professionals. Somos We profesionales. know what we are doing. Sabemos lo que estamos haciendo. No offense. Sin ofensa. But you don't know what you're doing. Pero tú no sabes lo que estás Leave haciendo. the fishing to us. Dejad el pescar a We nosotros. tried that already, and it did not work. Ya tratamos eso y no trabajó. And there is no use in us going out there again. Y no hay ningún uso en nosotros ir allá otra vez. But it's great. Pero es bueno And after you complain, you make the right decision. que después que tú te quejas, haces la decisión But we'll go correcta. ahead and do it Pero vamos a hacerlo. because you have told us to do Porque it. tú nos has dicho que lo hagas. Verse number 6, Jay. It Versículo says 6. this. I'm almost done. I'm about to close. It says verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Verse 6. Versículo 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Verse 7. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both of the boats so that they began to sink. Yeah. Entonces hicieron señas a los dos compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Okay, I can just end right there and just pray. Y yo puedo terminar ahí y simplemente As orar. I'm reading those two verses, Porque en lo que leo esos dos the versículos, church should have got excited. la iglesia se debe de emocionar. They should have got excited Se tenían que emocionar. because if I'm using this story for us today, Porque si estoy usando esa historia para nosotros it hoy, must mean there's a level of relevance quiere decir que hay un nivel de revelancia for my life. que tiene que ver algo con mi So vida. I'm complaining Entonces me estoy that I've quejando already tried, que ya yo he tratado, but then I submit it pero entonces me someto to your command. a tus I mandamientos. go deeper into the Yo water. voy más profundo en el I agua. cast the net, Yo echo la red and the net begins to fill itself. y entonces la red ahora se está llenando. So much so Tanto that
that the net almost starts to break. que la red empieza a romperse. I toiled all night Yo trabajé la noche and I entera got nothing. y no recibí nada. But suddenly, Pero de my repente net is so full mi red está tan llena that I am thinking that my net is going to break. que yo pienso que mi red se va a romper. So much so Tanto that I need to call the spectators que tengo que llamar los espectadores to come and help me, para venir a because if ayudarme. not, I'm not going to be able to do it. Porque si no lo voy a poder hacer. So much so Tanto that even them showing up, que aún cuando ellos vengan, the Bible says la Biblia dice that the boats almost began to sink. que el barco empezó a hundirse. Not just where the nets were going to break, No solamente se iban a romper las but the redes, catch was so heavy sino que lo que pescamos estaba tan that it was going to sink pesado the boats. que iba a hundir los barcos. Okay. So the catch Entonces la pesca was so big era tan grande that the net was going to break que la red se iba a because romper it was too many porque era demasiado for the size of the net. para el tamaño de esa red. Okay, I'll take the three of y'all. It was too many Era demasiado for the size of the net. para el tamaño de la red. What I'm saying is Lo que this: estoy diciendo es esto. the level of the blessing El nivel de la bendición is bigger es más than the grande capacity of your vessel. que la capacidad de tu barco. And what's going to happen is Y lo que va a ocurrir you es will invite people tú vas a invitar personas to help you with the catch. para ayudarte con lo que pescas. People Personas that did not struggle mentally like you struggled. que no lucharon mentalmente como tú luchaste. People Personas that did not have to activate their faith que no tenían que activar su fe to the instruction a la instrucción to go deeper into the water. para ir más profundo en el agua. People Personas that did not have to respond to que Jesus. no tenían que responderle a Jesús. You will call them Tú lo vas a llamar and you will say, come and help me. y tú vas a decir, ven, ayúdame. Because this catch Porque esta is way pesca too big es demasiado for grande my boat. para mi barco. And I'm here to tell Y you estoy aquí para that decirte my obedience que mi obediencia caused your overflow. va a causar tu My sobreabundancia. obedience Mi and obediencia my submission y mi is sometimiento about to cause your miracle. va a causar tu milagro. I was obedient, Yo fui and obediente my obedience y mi obediencia activated your next season activó tu próxima temporada because I was obedient porque fui obediente to the voice of God. a la voz de Dios. I tried that, Yo he tratado eso, but it did not work. pero no trabajó. But I'll do it Pero lo haré because you said it. porque tú lo dijiste. And this is the moment Y este es el that momento changes the game. que cambia el juego. Y'all ready for this? ¿Están listos Because para I'm about esto? to close. Porque ya voy a cerrar. Verse number 8. Versículo número When 8. Simon Peter saw it, Cuando Simón Pedro lo vio, he fell down se cayó de rodillas at Jesus' knees, a los pies de Jesús, saying, "Depart from me, diciendo, apártate de mí, for I am sinful man." porque yo soy un hombre pescador. Simple. This is it. Esto es. This is the moment. Este es el momento. Like, I'm here to fish. Estoy aquí para pescar. I'm here to make a living. Estoy aquí para hacer para vivir. And the Lord gives me a miracle. Y el Señor me da un milagro. So much so Tanto that my net almost cracks. que mi red casi se rompe. And I invite friends Y yo invito amigos to help me with the catch. para ayudarme con esta And both of pesca. our boats, Y los dos barcos are about to sink. están por hundirse. And my reaction Y mi reacción is to fall. es caer. It's to fall at the feet Es caer a los pies of the one that activated de aquel que activó a miracle we did not deserve. un milagro que no merecíamos. Because my immediate Porque response mi respuesta should have inmediata disqualified the miracle. tenía que descalificar ese milagro. But Jesus Pero Jesús was doing it for a reason. lo estaba haciendo con una Was going to razón. demonstrate to him, Le iba a demostrar a él. this catch is huge, Esta pesca es grande, but it does not compare pero no se compara to what you're going to catch. a lo que tú vas a pescar.
Oh my God, because all you do is fish. Lo único que tú haces es But now pescar. I'm going to make you a fisher of men. Pero ahora te voy a hacer un pescador de And hombres. I'm going to help you Y te voy a ayudar. so that you can not just be an amazing professional fisherman, Para que tú no solamente vayas a ser un pescador but I'm going to teach you hard enough maravilloso y profesional, sino te voy a enseñar lo suficiente so that you can become a fisher of men. para que seas un pescador de So that I can hombres. take you to your first moment that I give you access to. Para llevarte a tu primer momento que te doy acceso. And you stand on a rock Y te pares sobre una roca. and you say, these people are not drunk as you Y suppose. tú digas, estas personas no están embriagadas como tú But this is the piensas, fulfillment sino es el of cumplimiento the prophetic word. de la palabra profética. This is the moment Este es el momento that you've all been looking for. del cual todos están buscando. Receive ye Recibe the Spirit of God. el Espíritu de And Dios. 3,000 A 3,000 at one shot came to the feet of Jesus. en un punto dado vinieron a los pies I'm de here to Jesús. tell you Yo today estoy aquí para decirte that hoy what God is about to do for you que lo que Dios está por hacer is por about ti to open a whole new zip code. va a abrir un zip code It's completamente going to nuevo. open a brand new revelation. Va a abrir una revelación nueva. I'm talking about spaces. Estoy hablando de It's the espacios divine that God is about to open. en lo divino que Dios va a abrir. There's a radicalized anointing Hay una unción radical that God is about to release. que Dios va a soltar, And it's in the water. que está y está en el agua. When you cast your net, Cuando tú echas tu when you red, go deep in your vessel, cuando tú vas profundo and en you tu say, barco, Lord, I'm not doing this without you. y tú dices, Señor, yo no voy a hacer esto sin ti. But there's an expansion. Pero hay una expansión. Oh, I could feel that. I feel that so heavy. There's an expansion Hay una in expansión the spirit en el that espíritu the Lord's releasing que el Señor está in the desatando atmosphere. en el ambiente. That God is about to do something for you Que Dios va a hacer algo por ti. that's already shifted you. Que te echaste, You don't even know te está moviendo. that that atmosphere has already been set. Y tú ni sabes que Woo. ese ambiente ha sido preparado. But God is telling you Pero Dios te está the reason diciendo I'm opening up the space que la razón por la cual estoy abriendo is ese because it's espacio bigger es porque es than más just grande teaching. que simplemente enseñar. It's bigger than you just pouring into people. Es más grande que tú simplemente echarle, derramar en las personas. It's bigger than you just talking to 15 folk. Es más grande que tú hablarle a 15 personas. Oh my God. I'm showing you Te estoy that the mostrando moment you're obedient to my instruction, que el momento que tú eres obediente a mis instrucciones, I will show you te voy a mostrar what was under the water. lo que estaba debajo del agua. Because in your mind, Porque en tu mente, what you see lo que tú ves is what you saw es lo que tú viste until you cast the net. hasta que echaste la red. When you cast the net, Cuando echas la red, the water begins to tell you el agua te empieza a decir, you threw it in the right place. la echaste en el lugar correcto. And I'm here to declare over you, Y estoy aquí para declarar sobre ti. go deeper, Ve más profundo. cast the net. Echa la red. Because there's something opened Porque hay algo abierto, so wide, tan grande, so big, tan ancho, that you cannot even expect it. que tú no lo puedes esperar. And you might say, Pastor, what you saying? Tal vez dices, pastor, ¿qué estás I'm diciendo? not telling you nothing Yo no te estoy diciendo that nada the Lord is not doing for my life. que el Señor no está haciendo por I mi vida. believe, I don't just believe this. Yo no solamente creo esto, I am seeing it. yo lo he visto. In fact, recently this week, Además, recientemente the Lord esta has semana, demonstrated el Señor ha demostrado what it looks like cómo se ve to trust His voice for something little. confiar en su voz por algo pequeño, For that, so then He can show you para que Él te pueda mostrar what the net hit lo que, en lo que llegó la red, when it went underwater. cuando llegó abajo el agua. And this is the hour Y esta es la that the hora Lord is trying to let you know. que el Señor te está tratando de If dejar you saber trust me hard que si enough, tú confías en mí lo I will suficiente, do for you yo haré por ti what you told yourself on the boat was impossible. lo que tú te dijiste a ti mismo en el barco que era imposible. Stand on your feet. Se pueden poner de pies.